नमस्कार श्रोता बंधु, आपण माने शुणुछंती अगणी पॉडकास्ट जहाँकि अनुभव प्रोजेक्ट द्वारा परिचालित होईछि। एही प्रोजेक्ट को रूपरेखा देइछंती डॉक्टर आर श्रीधर श्री आलोक बर्मा। एहार सहयोगी संस्था हैला सामाजिक प्रतिरक्षा सामाजिक न्याय मंत्रालय एवं भारतर सशक्तिकरण सरकार तासह मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नुआ दिल्ली। तेबे एहार मूल लक्ष्य हेउछि वृद्धंक निमित्त अर्थात सेमानंकु किपरि सहयोग मिलि पारिबो से संबंध रे समस्त तथ्य जानि पारिबे। ता सहित आपण माने डाक्तरखाना एवं सक्रिय केंद्र वृद्धंक प्रति हेउथुबा अत्याचार एवं गृह परित्यक्त वृद्धंक सहायता पई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 रे जोगाजोग करि पारिबे। आउ तरे नंबर टी कहि रखुछि 14567 एवं ता सह साहाଯ୍ୟର गोटे हाथ आगकु मध्य बढ़ाई पारिबे। दिय प्रभु दर्शन, दिय प्रभु दर्शन, झुरे तुमकु मो मन। दिय प्रभु दर्शन, झुरे तुमकु मो मन। मंदिरे बसिछि आकुले डाकुछि, मंदिरे बसिछि आकुले डाकुछि, सुन मोर निवेदन। दिय प्रभु दर्शन, झुरे तुमकु मो मन। देखिले तुमकु मोर नयन, धन्य होई जीव एही जीवन। देखिले तुमकु मोर नयन, धन्य होई जीव एही जीवन। शुणिछि केवल तुमरी कथा, शुणी तुम कथा झुरे मनटा। शून्य शून्य प्रभु देखिछि केते, धर्ममय प्रभु मिलिछ मते। शून्य शून्य प्रभु देखिछि केते, धर्ममय प्रभु मिलिछ मते। तुमे ही आरंभ तुमे समाप्त, तुमे आरंभ तुमे समाप्त। मिछ जगत रे तुमे ही सत। दिय प्रभु दर्शन, झुरे तुमकु मो मन, झुरे तुमकु मो मन। बाजिले बंसी
কান্দুছি রাধা বাজিলে বইছি কান্দুছি রাধা বাজিলে বইছি কান্দুছি রাধা বাজিলে বইছি কান্দুছি রাধা যমুনা সাজিলা রূপর নই কদম ফুটিব নাই যমুনা সাজিলা রূপর নই কদম ফুটিব নাই ত্যাগর পুরাণ ত্যাগর পুরাণ রহিলা অধা বাজিলে বইছি কান্দুছি রাধা বাজিলে বইছি কান্দুছি রাধা বাজিলে বইছি কান্দুছি রাধা জীবন যমুনা মরণ ঘাট বিরহ মিলন দুইটি তুঠ জীবন যমুনা মরণ ঘাট বিরহ মিলন দুইটি তুঠ ত্যাগ বিনা প্রেম রহে না ত্যাগ বিনা প্রেম বঞ্চে না ত্যাগ বিনা প্রেম রহে না ত্যাগ বিনা প্রেম বঞ্চে না প্রেমর পুরাণ প্রেমর পুরাণ রহিলা অধা বাজিলে বইছি কান্দুছি রাধা 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 আসে না বসন্ত নভাসে পিক গোপরে পড়ুছি সুগাল ডাক আসে না বসন্ত নভাসে পিক গোপরে পড়ুছি সুগাল ডাক প্রেমর পুরাণ প্রেমর পুরাণ রহিলা অধা বাজিলে বইছি কান্দুছি রাধা বাজিলে বইছি কান্দুছি রাধা বাজিলে বইছি কান্দুছি রাধা বাজিলে বইছি কান্দুছি রাধা
ବଜିଲେ ବଇଁଶୀ କାନ୍ଦୁଛି ରାଧା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଗଣି ପଡକାଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଅନୁଭବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ରୂପରେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଶ୍ରୀଧର, ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ ବର୍ମା। ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଭାରତର ସଶକ୍ତିକରଣ ସରକାର, ତା ସହ ମିଡିଆ ଫର କମ୍ୟୁନିଟି ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ତେବେ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଗୃହ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 14567ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ନମ୍ବରଟି କହି ରଖୁଛି 14567, ଏବଂ ତା ସହ ସାହାଯ୍ୟର ଗୋଟେ ହାତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ।